नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं, जो MNA भी हैं, लीडर हैं यहाँ के। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया और आपको खुश आमदीद कि आप इस खूबसूरत मकाम पे आ जाएं और इसको कैप्चर करने आएँ। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके पूरे चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ और एक प्रेडिक्शन करता हूँ। ये जो आज आपका प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के फॉलो अप में बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, क्योंकि जितनी खूबसूरत साइट आपने आज इसकी डिस्कवरी की है और ये लोगों को दिखाएंगे तो आप देखिएगा कि लोग किस तरह इसको फॉलो करते हैं। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और आपकी जो जर्नलिस्टिक इंटेलिजेंस है उसको अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा सदाकत साहब, आप ये बताएं, क्योंकि आप MNA भी हैं और यहाँ पे सारे मामले को लीड भी कर रहे हैं, ये जगह ओझल क्यों रही? मतलब ये तो जगह बड़ी पुरानी है और नज़रों में अब आई, इसकी क्या वजह है? हमारा ख्याल था कि ये एक जगह है जो एक बड़ी यूनिक है पाकिस्तान में, और इसके लिए आने का रास्ता नहीं, आपने देखा एक्सेस नहीं है। तो उस हवाले से एक वर्ल्ड बैंक के मंसूबे से वो मरी सामने है, वहाँ से कोटली सतियाँ के रास्ते यहाँ तक एक हाईवे प्लान हुई है जो इंशाल्लाह बनने जा रही है, जिससे लोग अगर जो मरी जाएंगे तो लेफ़्ट पे मरी आएगा और राइट पे कोटली सतियाँ और ये एरिया आ जाएगा। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो डेस्टिनेशन है ये ना सिर्फ लोकल टूरिस्ट को बल्कि इंटरनेशनल टूरिस्ट को इतनी अट्रैक्ट करेगी। यहाँ आप खड़े हैं, आपको रावल डैम नज़र आ रहा है, इस तरफ आपको मंगला डैम नज़र आ रहा है, सामने आपको वो आपका झेलम रिवर नज़र आ रहा है, मुजफ्फराबाद कोला तक साइड नज़र आ रही है, पूरे कश्मीर के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो इतना खूबसूरत पॉइंट जो है वो कहीं था नहीं। मैं भी हैरान हूँ कि ये मीडिया से और हुकूमत से हुकूमतों से यहाँ जो MNA MP रहे उनकी नज़रों से कैसे ओझल हुआ। मुझे लगता है उनका ध्यान शायद उसी करप्शन की तरफ था, वरना इस खूबसूरती के साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि इतना अरसा एक खूबसूरत तरीन जगह और ये अनएक्सप्लोर्ड रही और किसी ने कुछ नहीं किया। तो इसका क्रेडिट कुछ हम लेते हैं, कुछ आपका चैनल ले कि आप पहली दफ़ा यहाँ आके इसको हाईलाइट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। सदाकत साहब, आपका फोकस इदारों की रिफॉर्म है, तो सियाहत पे सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि सियाहत के हवाले से आप क्या कर रहे हैं, आपका फोकस क्या है यहाँ के हवाले से? कितने, एक तो मंसूबे का आपने जिक्र किया कि एक बड़ा हाईवे बनाने जा रहे हैं, क्योंकि रोड्स की हालत तो ख़राब है यहाँ पे, और क्या क्या मंसूबे हो रहे हैं, क्योंकि बड़ी फैमिलीज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं? देखिए, पाकिस्तान में 3 तरह के इलाके हैं। एक पाकिस्तान है जिसको हम शहरी पाकिस्तान कहते हैं, दूसरा जिसको देहाती कहते हैं, और तीसरा पहाड़ी। यहाँ की डायनामिक्स अलग है। मैं हमेशा बड़ी बड़ी मीटिंग पे भी कहता हूँ कि पाकिस्तान का फोकस कभी सुने तो रहता है एग्रीकल्चर होना चाहिए, और दूसरा होता है इंडस्ट्री। 2 तरह की बातें होती हैं, या एग्रीकल्चर को इंसेंटिव मिलता है या इंडस्ट्री को मिलता है। तो मैं कहता हूँ यहाँ से शुरू करें, और नॉर्दर्न एरिया गिलगित बल्तिस्तान तक ये जो आबादी है इनका ना तो इनको एग्रीकल्चर से कोई फ़ायदा है और ना इनका इंडस्ट्रीज़ के जितने पैकेजेस हैं उनका कोई फ़ायदा है। तो इनकी एक ही रोज़गार का ज़रिया है, वो है सियाहत और टूरिज़म। तो वो इस चीज़ पे डिस्कस हुआ, हाईएस्ट लेवल पे हुआ। हमारा जो मरकज़ी टूरिज़म डिपार्टमेंट है वो जुल्फ़ी बुखारी साहब इस पर बड़ा काम कर रहे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब की पूरी टीम आसिफ साहब के नीचे ये बहुत काम कर रहे हैं, और आपको इंशाअल्लाह अगले महीनों में यहाँ तब्दीली नज़र आएगी। और जब ये रोड बन जाएगी तो ये सिर्फ रोड नहीं आएगी, ये समझ लें हमारी गवर्नमेंट की एक रोड मैप है कि हम टूरिज़म को फोकस कर रहे हैं और पाकिस्तान के इग्नोर्ड एरिया को लोकल और फॉरेन जो टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट करा के, तो जो एक आपका फॉरेन रेमिटेंसेस का, फॉरेन रिजर्व्स का एक ज़रिया है वो भी बनाएंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज से भी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स नहीं हैं, क्योंकि फैमिलीज़ की बड़ी तादाद यहाँ पे आ रही है, कोई होटल्स नहीं है, कोई रेस्ट हाउस नहीं है। तो इस हवाले से भी कोई प्लान्स हैं? देखिए, मैं अब मेरे बाद जब इंटरव्यू आप करेंगे मिनिस्टर साहब को, एडवाइज़र साहब को, तो वो इस पे आपको बेहतर बता सकेंगे। मैं तो डिमांड करता हूँ, मैं तो इस इलाके का नुमाइंदा हूँ, मैं तो इनसे भी डिमांड करता हूँ, वज़ीर आज़म से भी डिमांड करता हूँ, जुल्फ़ी बुखारी साहब, आसिफ साहब, उस्मान बुज़दार साहब, सबसे डिमांड करता हूँ कि आप इतनी खूबसूरत तरीन एरियाज़ को थोड़ा सा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे तो यहाँ पे बहुत सारा रोज़गार भी होगा, और फिर उसके साथ जब सड़कें आएंगी तो ये चीज़ें भी होगी। और मेरा ख्याल है आपका बिल्कुल जायज़ डिमांड है कि रोड के साथ साथ यहाँ पानी और जो ख़ासकर वॉशरूम है उसका, और मैं ये कुछ कोशिश करेंगे हम कि हम यहाँ पे कोई अगर टूरिज़म पंजाब ने किया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम अपने ओन पे भी कोई करके किसी को यहाँ पे वो दे देंगे, किसी प्राइवेट पार्टी को, ताकि वो इसको चलाए। बिकॉज मसला बाथरूम बनाना नहीं होता, मसला उसको मेंटेन रखना होता है, और इस क्वालिटी का मेंटेन हो कि टूरिस्ट आएँ और वो कंफर्टेबल तरीके से अपनी ज़रूरत पूरी करें। अच्छा सदाकत साहब, ये बताएं कि हम भी आज इस रास्ते पे आए और भी शहरी यहाँ पे आते हैं, सबसे ज़्यादा लाइनें लगी होती हैं ये जो रेलवे फाटक है, तो इसके हवाले से कोई प्लान कर रहे हैं? यहाँ बड़ा रश लगता है और काफ़ी देर लोग खड़े रहते हैं। देखें, एक तो ये
یہ ہے کہ یہاں یہ جیسے آپ کو میں نے دکھایا کہ مری سے ایک جو ہائی وے بن رہی ہے ٹورزم ہے، وہ تو مری سے لوگ ادھر آئیں گے. اور جو آپ کا سہالہ پھاٹک ہے وہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس آپ کے چینل کے ذریعے اسد عمر صاحب کا کہ انہوں نے 45 کروڑ کا منظور کر دیا ہے اور بہت جلد انشاءاللہ وہ اس کا کام شروع ہونے والا ہے. اور اگر آپ نے یہاں آنے کے لیے یہ جو سارے پہاڑ ہیں ادھر سے روٹ بن کے آ رہا ہے، یہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھیں، یہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ آپ کو دریائے جہلم ہے جو آپ کو ادھر تک کوالہ تک نظر آ رہا ہے. اور یہ وہ ساری سائٹ ہے جو ٹورسٹ یہاں پہ آئیں گے. اس وقت رات روشنی اتنی نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ واقعی سمجھیں گے کہ وہ ایک دنیا کی مختلف جگہ پہ ہیں. تو یہ سائٹس انشاءاللہ ہم جب ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں، لوگ مری جائیں گے اور مری سے رائٹ ہوتے ہوئے وہ کوٹلی ستیاں کے ہوتے ہیں یہاں پہ آئیں گے. اور جو آپ نے سوال کیا تھا اس کا سیالہ پھاٹک کا، وہ بھی انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ایک نئی ٹورزم سائٹ بہت سائٹ سے لوگ مری سے آئیں گے اور کوٹا سے واپس پنڈی چلے جائیں گے. ناظرین، آپ کو میرا کیمرہ مین دکھا سکتا ہے کہ یہ صداقت علی عباسی صاحب نے ہمیں ویو دکھایا. یہ سامنے کتنا خوبصورت مناظر ہیں اور یہ دریائے جہلم کا پانی نظر آ رہا ہے پہاڑوں کے بیچ میں، مرکز میں. اللہ پاک کے خوبصورت تحفے ہیں وطن عزیز کو. ایک لسٹ ہے کہ ہر جگہ یہ اللہ نے خوبصورت حسن سے نوازا ہے پاکستان کو. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر آصف محمود صاحب موجود ہیں جو سیاحت کے بھی مشیر ہیں، یہاں پہ وزٹ کے لیے آئے ہیں. ہم سے بات کرتے ہیں آصف محمود صاحب سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا بڑا کرم. اچھا آصف صاحب، یہ بتائیں کہ آپ اسپیشلی یہاں پہ آئے ہیں اور سیاحت کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں، تو کیا یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے، اس کے لیے کیا پلانس کر رہے ہیں، کیا بڑے منصوبے ہیں؟ دیکھیں، میں ایک تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح گزشتہ حکومتیں رہی ہیں، انفارچونیٹلی ٹورزم کے اوپر ان کا کوئی اتنا سب فوکس نہیں رہا. یہاں پہ جب مجھے ذمہ داری ملی، چیف منسٹر پنجاب نے میرے ذمہ لگایا کہ پنجاب کے اندر جتنا میکسیمم ٹورزم ہے اس کو ایکسپلور کریں، تو یہاں کے لوکل جو ہمارے ایم این اے اور ایم پی ایز ہیں انہوں نے صرف ایک دفعہ میرے سے ذکر کیا کہ یہاں پہ بڑی خوبصورت ایک راک کا سٹرکچر موجود ہے جہاں پہ بڑے خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں. تو میرا آج یہاں پہ 10واں وزٹ ہے اور اس دن سے آج تک میں پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی اس کے اوپر اپڈیٹ کر رہا ہوں، چیف منسٹر پنجاب کو. ابھی ہماری ایک ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ تھا جو ابھی الحمدللہ ہمارا پورے پنجاب کے اندر چل رہا ہے. ورلڈ بینک کے تعاون کے ساتھ ہم مری کا جو ایریا ہے ٹورزم کا اس کو ہم ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ پرائم منسٹر کا بھی یہ ویژن ہے اور چیف منسٹر پنجاب کا بھی یہ خیال ہے. کیونکہ مری میں انفارچونیٹلی ہم کو ماسٹر پلاننگ کر نہیں سکے، لوگوں کی فیسیلیٹیشن کا اس طرح سے میکانزم رہا نہیں، بہنگم ٹریفک ہو جاتی ہے، کوئی اوکیزن آئے یہاں پہ رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس ایریا کو ایکسپینشن کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب نے خصوصاً مجھے ٹاسک دیا کہ مری کی ایکسپینشن کے اوپر کام کریں. تو میں لوکل یہاں پہ جو ہمارے ایم این اے صداقت صاحب ہیں، ہمارے ایم پی اے میجر الطاصب صاحب ہیں، اس کے ساتھ راجہ صغیر صاحب ہیں، ان تینوں کی معاونت کے ساتھ میں نے یہاں پہ آج میرا 10واں وزٹ ہے اور میں مسلسل یہاں پہ آ رہا ہوں اور چیف منسٹر پنجاب کو مسلسل آگاہ رکھتا ہوں کہ اپنے ہر وزٹ کے بعد جو پلاننگ ہے ہماری، ایک تو ہم نے ورلڈ بینک کو اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی کا ٹاسک دیا ہوا ہے، اس ہمارے پانچ پیر راکس کا، کوٹلی ستیاں کا، اور جو ہم کنیکٹ کر رہے ہیں نیو مری کو کوٹلی ستیاں کے ساتھ. تو یہ ایک جو پروجیکٹ ہے، یہ ایک ٹورزم ہائی وے ہم اس کو نام دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو روڈز کا انفراسٹرکچر ابھی آپ آئے ہیں اور میں ظاہر ہے میں بھی دیکھتا رہا ہوں کہ یہاں پہ روڈز کا وہ انفراسٹرکچر انفارچونیٹلی موجود نہیں ہے. تو لوگ کافی مشکل تھی پبلک فیسیلیٹیشن کا بھی وہ میکانزم نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ جب ایک چیز کے اوپر کوئی فیسلٹی پبلک کی ڈیولپ ہی نہیں ہوئی، یہاں سے انفارچونیٹلی وزیر اعظم بھی رہے ہیں اس حلقے کے جو ایم این اے ہیں پاکستان کے، اگر وہ بھی اس ایریا کو اگنور کر گئے ہیں تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ٹورزم کے بارے میں اس گورنمنٹ کا کیا خیال تھا. اور ابھی ظاہر تحریک انصاف اور پرائم منسٹر مسلسل پاکستان کے ٹورزم کی پروموشن کی بات. بالکل، آپ لوگوں کا تو ویژن ہے پرائم منسٹر عمران خان کا کہ وہ فروغ دیتے ہیں جتنی بھی سیاحتی مقام ہے. تو ابتدائی طور میں فوری طور پہ کیا پلانز ہیں؟ دیکھیں، چیف منسٹر پنجاب نیکسٹ ویک اس پہ میٹنگ لے رہے ہیں. ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی کی جو ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہے، اس اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر اس کے جتنی فیزیبلٹی اسٹڈیز ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور اب ہم اس کی جو فائنل اپروول فیز کے اندر داخل ہو چکے ہیں. یہ اپروول ہو رہی ہے، ہمارے روڈز کا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے. یہ 3 تحصیلوں کو آپس میں ملا لے گا اور ٹورسٹ کے لیے پورا ایک پیکج بنے گا کہ فیض آباد سے اگر آپ مری جاتے ہیں، مری سے نیو مری کے رستے سے آپ کوٹلی ستیاں آئیں گے. کوٹلی ستیاں میں بھی بڑے خوبصورت مناظر ہیں. اس کے بعد جب آپ ان راکس کے اوپر پہنچتے ہیں تو یہیں سے آپ اسلام آباد ہائی وے کے اوپر دوبارہ نیچے اتر جاتے ہیں. یعنی کہ آپ کو پورا ٹورسٹ کو ایک پیکج ملتا ہے. جیسے کے پی کے کی طرف جب آپ نتھیا گلی کی طرف جاتے ہیں، ایبٹ آباد کے رستے لوگ بعض اوقات وہ ٹورسٹ جو آتے ہیں وہ روٹ واپسی کے اوپر اپنا لیتے ہیں، اور یہی ہم اس سائڈ پہ بھی آپ کو پورا پیکج
पैकेज देंगे और इसकी फिजिबिलिटी स्टडी के बाद जो पॉइंट आउट आप कर रहे हैं पब्लिक फैसिलिटी के पब्लिक टॉयलेट्स के हवाले से यहाँ पे रेस्ट हाउस नहीं है, होटल्स नहीं है। बिल्कुल एब्सोल्युटली ज़ाहिर है यहाँ पे जो लैंड है वो गवर्नमेंट की, यहाँ पे ये जितनी लैंड आप देख रहे हैं गवर्नमेंट की है और इसको इंशाल्लाह ताला हम प्राइवेट सेक्टर की मदद से इसको डेवलप करेंगे। लेकिन उससे पहले प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर पंजाब का ये ख्याल है कि इसकी मास्टर प्लानिंग होनी ज़रूरी है ताकि जो बेहंगम रश हमें मरी में नज़र आता है वो यहाँ पे ना नज़र आए। इतना खूबसूरत मुकाम है तो इसकी आप मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, चेक एंड बैलेंस की, इसको कोई नुकसान ना पहुंचाएं। ये चीड़ के दरख्त हैं, बड़े कीमती दरख्त हैं, जैसे मरी में भी हम सुनने में आ रहा है, जैसे आप भी बता रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा रश हो जाता है क्योंकि ये हसास इलाका भी है, तो क्या प्लानिंग्स क्या कर रहे हैं, कैसे मॉनिटर करेंगे सारी चीज़ों? देखिए मैं समझता हूँ कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। एक तो जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जहाँ पे सियाहत उनकी टॉप प्रायोरिटी के अंदर है, उसके साथ साथ प्लांटेशन ड्राइव और जितना शऊर लोगों के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस टेन्योर के अंदर उजागर किया। आज भी हम कोरोना टाइगर्स के साथ पूरे रावलपिंडी शहर के अंदर प्लांटेशन करके आए हैं। तो जंगलात की जो चोरी का मामला पास्ट के अंदर यहाँ पे रहा है तो वो तो अब बिल्कुल 0% है। यहाँ पे उस तरह की कोई आपको बात अब नज़र नहीं आती। दूसरा जो लोग यहाँ पे आते हैं, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, उसके साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के तवसत से कि जो लोग यहाँ पे टूरिस्ट जो आते हैं, खुदारा ये इतने अल्लाह ने हमें इतने खूबसूरत मकामात से नवाजा है, इनका ख्याल हम सब लोगों का फ़र्ज़ है कि करें। अगर यहाँ पे अभी बिलाशुबा यहाँ पे उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन जब ये डेवलप होंगी यहाँ पे डस्टबिन प्लेस करवाएंगे, हम बेंचेस लगाएंगे, गजीबोज लगाएंगे, पब्लिक टॉयलेट्स यहाँ पे होंगे, इंशाल्लाह बेहतरीन रिजॉर्ट्स यहाँ पे होंगे और हमारा ये प्लान है कि यहाँ पे हम हट्स जो हैं और कैंपिंग साइट्स भी यहाँ पे डेवलप करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने आसिफ महमूद साहब की जो वज़ीर आला पंजाब के मुशीर हैं और बड़ी अहम गुफ्तगू की और उन्हें गुड न्यूज़ भी दी यहाँ के रिहायशियों के लिए और पूरे मुल्क के सयाहों के लिए कि बहुत जल्द एक बड़ा ज़बरदस्त पैकेज दिया जाएगा जिससे यहाँ के लोग बहुत ही मुस्तफ़ीद होंगे।